Vedanta does not mean Advaitism. Generally, people think that Vedanta means the Advaita philosophy of Shankaracharya. But that is not the case. The philosophy of Shankaracharya is very famous. I think there is no better philosophy than Advaita Vedanta. Therefore, Radhakrishna said that is the highest phase of human knowledge. Advaita Darsana is the highest possibility of human thought. We cannot go beyond that. And in every philosophy, we will find the touch of Advaita Vedanta. Indian philosophy means Advaita Vedanta. It is generally understood outside India. In Western countries, it is the general impression that Indian philosophy means Advaita philosophy of Shankaracharya. But there are different schools of different interpretations of Vedanta. Different scholars have given different opinions, interpretations about Vedantic wisdom. Advaita Vedanta, Visishta Dvaita Vedanta, Dvaita Vedanta, Dvaita Vedanta, Shuddha Dvaita Vedanta. Similarly, there are different schools of Vedanta. So far as we have discussed two schools, Shankara and Ramanuja. Now we shall discuss Dvaita, Dvaita, and Shuddha Dvaita. We shall discuss these three. The names now I utter, the systems Dvaita, Dvaita, and Shuddha Dvaita. These systems, these schools are after Ramanuja, Madhvacharya propagated Dvaita Darshan, Dvaita Vedanta. Then Vallabhacharya and Nimbark. And many scholars, they have given their interpretations about Vedanta. What is the basic principle that we were discussing in the last session? Parinamvada and Vidvartavada. What was Parinamvada that we are discussing? Parinama means the manifestation. Parinama also means change. And that Parinama is of two types. Prakriti Parinamvada and Brahma Parinamvada. Prakriti Parinamvada
is of Sankhya system. Sankhya system believes that the manifold world has been manifested from the one primordial material source, that is Prakriti, and that leads to dualism, because if Prakriti is the source of all man. Hello, hello, hello. Please mute. Please mute. Please mute. हाँ प्रणाम. Please mute. Real manifestation, effect is the real manifestation of the cause. We can take an example as a sample. Suppose you are going to a cloth store. You go through the samples. They are displayed on the front of the shop. ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ପିନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ତମେ ସେ ଡ୍ରେସଟା ଦେଖିଲା ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ କିଣିବି. That is an example of a particular cause and a particular effect. How the effect exists in its cause. How the effect is the manifestation of its cause. Which question? The effect exists in its cause. If the effect does not exist in its cause, then we cannot produce that effect. We are getting the effect from one source, means that source contains the effect. Is it philosophy or common sense? Is it philosophy? That the effect is already there in its cause. It's a common sense. We have made it philosophical. We are discussing it so seriously. As you are listening to me, I feel that I am speaking such great things that you are listening to me very seriously. We are just talking. We are just talking. We are speaking of the cause and effect. We are speaking of the relation between cause and effect. How the effect is related to the cause. Whether the effect is foreign to cause, new to cause, or the effect is already there in the cause. Ex nihilo nihil fit. From nothing you cannot get anything. If you want to get something that can be available from something, from nothing, only nothing can be derived. You can get nothing from nothing. You cannot get something from nothing. If you want to get anything or something, then you need the source as something. Something is there from which the same thing you will get. Not that from something you will get anything. That is also not possible. Not that from sand you will get oil.
From a particular seed, you will get that particular plant. A man can give birth to a human child. ମଣିଷ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ମଣିଷ ହଉଛି କଜ। ଓ ତାର ଯୋଉ ଛୁଆଟି ହେଲା ସେ ବି ସେଇ ମଣିଷ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଇମାଜିନ୍ କର, suppose you are living in such a world where anything comes out of anything. ତମେ କେତେ ଆଶା କରିକିରି ସଜବାଜ ହେଇକିରି ବାହା ହେବାକୁ ଗଲ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମର ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରୁନ, ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ପସିବଲ ହଉଛି କି? ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫର କଥା ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଏଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ତାର ପଛପଟର ସତ୍ୟଟା କଣ? As because so is the effect. As because so is the effect. So the effect is nothing but the cause. So the effect is nothing but the cause. ଗୋଟେ ହଉଛି ପୋଟେନସିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ। তুমি ଯାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ପୋଟେନସିଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ଥିଲା। ନା ବୁଝିବନି? ତମ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, କ୍ଷୀରକୁ ତମେ ଯେତେ ମନ୍ଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ତମେ ଚୂନ ପାଇବ, ତା ଦେହରୁ ବାଲି ପାଇବ। ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ତାକୁ ତମେ ମନ୍ଥିବ, ତା ଦେହରୁ କଣ ପାଇବ? ଆରେ କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥିଲେ କଣ ପାଇବ? କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବ, ଲହୁଣୀ ପାଇବ, ତା ଦେହରୁ ତମେ ଘିଅ ପାଇବ, କ୍ଷୀରରୁ ତମେ ଦହି କରିପାରିବ, କ୍ଷୀରରୁ ତମେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ କରିପାରିବ। ଯଦି ନଡ଼ିଆକୁ ପେଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପାଇବ, ରାଶିକି ପେଡ଼ିଲେ ରାଶି ତେଲ ପାଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାମ୍ପଲ। ଯଦି ଆମେ କଜେସନଟାକୁ ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ତେବେ ସେଇ ସାମ୍ପୁଲଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସକୁ ବୁଝିବା, ଜଗତକୁ ବୁଝିବା। ଜଗତଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ଯଦି ଏଣ୍ଟାର ଜଗତଟା ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ତାର ଗୋଟେ କଜ ଥିବ ନା ନାହିଁ? If every event must have a cause and the Jagat is also an effect, then the Jagat must have a cause or not? ବୁଝୁଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜଗତର ଗୋଟେ କଜ ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ କଜଟି କିପରି ହେଇଥିବ? ସେ କଜଟିରେ ଏଇ ଜଗତର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ ନା ନାଇଁ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଜ ହେଇଥିବ? ତମେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ବି ତୁମେ କହିପାରିବ ଆର ମଞ୍ଜି କେମିତି ହେଇଥିବ। তুমি ଧର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲ, ଆମ୍ବ ଗଛଟା ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟ। ତମକୁ ପଚରାଯିବ ଯେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ? ମାନେ ଇଏ ଗଛଟା ଯୋଉ 100 ବର୍ଷର ଗଛ, ଇଏ 100 ବର୍ଷ ତଳେ କେହି ନା କେହି ବା ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମାଟିରେ ପଡିଛି, ସେଇଥିରୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଆସିଛି। ତୁମେ ଏକଥା ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଅନୁମାନ, ନଟ୍ ପରସେପସନ। ପରସେପସନ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ
जाई परिबो नाही परसीव करिया पे सेति पे हमर 90% नॉलेज होची इन्फरेंस ओनली 10% नॉलेज होची परसेप्शन ह्यूमन नॉलेज रो जो डायमेंशन तार केवल 10% होची परसेप्शन आउ 90% नॉलेज हमें इन्फरेंस रो जानो and science is based upon perception. So science covers only 10% of human knowledge and that knowledge is also relative. That 10% is also relative, not certain. So we can go from cause to effect and at the same time we can go from effect to cause. केते बेले जेते बेले कॉज को इफेक्ट द्वारा बुझे होथबो एवं इफेक्ट को कॉज द्वारा बुझे होथबो गोटे मनुष्य छुआ को देखिले तुमे बुझी पारुथबो जे आर बापा मां मनुष्य हिथिबे एवं न्यूली मैरिड कपल को देखिले तमे बुझी पारुथबो जे आंकर जो छुआटी हबो से मनुष्य छुआ हबो माने यू कैन गो आइदर वे आंब मंजीटी पोतिले तुमे प्रेडिक्ट करि परिबो जे एथरो आंब गछ बाहरिबो आंब गछ को देखिले तुमे प्रेडिक्ट करि परिबो एहा आंब मंजीरु आसीछि जदि ए संभावना रे किसी संदेह थांता ताला ओ चासी चाष करते चासी आखि मुजिगिरी धान बिहन सब एमती बिंछि दी जाउछि आखि मुजि दे तर घरे आसिक सोई पडुछि काहे कि सी तापर देखि थांदा बर्ताब सी दी थरे केते बेले चासी माने देखन्ते जो धान बिहन सब सी बिंछि देके आसीथला बिलरे सब बिछुआती गछ हे जाइछि ताले से चाष करिवो चाष कला बेले से श्योर मु धान बिहन बिंछि माने तादरु धान गछ बाहरिबो we can go from cause to effect and we can go from effect to cause केते बेले जेते बेले cause और effect both are same ना बुझेलन यदि cause अलगा और effect अलगा होई थांता तबे हमर ए संभावना न थांता cause और effect रो फॉर्म अलगा से माने देखा जाउछंती अलगा मंजी जेमती देखा जाए गोटे विराट बड़ गछ सेपरी देखा जाए नहीं से मानकर जो दृश्यमान रूप जो विजुअल फॉर्म दैट विजुअल फॉर्म इज डिफरेंट द कॉजल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्ट फॉर्म but the cause and effect are same एई कथाटा बुझिला कि ताहले जगत को देखिले जगतर कॉज को हमें जाई परिबा ना नहीं यदि आंब गछ को देखिले तमे आंब गछर कॉज आंब मंजी पाखरे पहुंची पारुछ तमे सब जेते सब पिला मन सब बसिछ तुम समस्तंकर बापा मां माने मनीष हेइथिबे एकथा मोर किसी संदेह अछि कि ठीक सही परी ए जगत को देखिले ए जगतर कॉजटा किपरि हेइथिबो एथरे संदेह आसुछि कि आसुछि काई कि आसुछि हाँ हाँ से तुम भीतर बहुत जिनस ना कि तुम कौन भावुच गोटे गोटे सिंगल माने गोटे तुम भीतर तुम नाक अच्छी आखि अच्छी कान अच्छी पाटी अच्छी मुंड अच्छी हाथ अच्छी गोड़ अच्छी विभिन्न फंक्शन भी अच्छी तुम डिफरेंट थॉट्स अच्छी यू आर ऑल्सो कम्प्लेक्स बीइंग
You are not simple. तुम गोटे ऑर्गेनिज्म. You are a collection of many things. ए सबू कम्प्लेक्सिटी एवं तुमे मध्य अन्य मानक ठारू डिफरेंट. तुम आखि अन्य मानक आखि ठारू डिफरेंट. तुम बुद्धि अन्य मानक बुद्धि ठारू डिफरेंट. ई भिन्नता भितर भी ये सब भिन्नता भितर भी मु कहि पारुछि जे तुम मानकर बापा माँ माने निश्चित मनीष जातिर हेतिबे. एटा ग्रहण करि पारुछ ना करि पारुन. ठीक सही परी ए जगत को देखिले ए जगतर कजटा किपरि हेइथिबो ताकू आमे अनुमान करि परिबा ना करि परिबा नाही. कि एथरे संदेह काई प्रॉब्लम ता कोठी होछि तमे सेइडा कोन बोली पचारनु. जगतर कजटा गॉड कि ब्रह्म कि अल्लाह कि मैटर कि एटम मु से कथा पचारनी. मु पचारुछि जेमिति तुमको देखिले तुमर कजटा गोटे बाघ हे नथिबो, गोटे मांकड़ हे नथिबो, गोटे कुकुर हे नथिबो, से गोटे निश्चित भाव रे मनीष जातिर हेथिबो. तम बापा माँ माने सब मनीष हेथिबे. एक कथाटा बुझी होछि ना बुझी होनी. सबले हम निजठू जगत को जीवा. तीनटा कॉन्सेप्ट मैन वर्ल्ड एंड ए गॉड. प्रथमे मो निजको बुझिली कि नाही. यदि मु निजको बुझीगली तापर मु जगत को बुझीबी. यदि मु जगत को बुझीगली ऑटोमेटिकली ए दीटा को मिसई देले जहा सेटा होछि टोटालिटी. टोटालिटी होछि गॉड. मु आ जगत जगत माने सारा ब्रह्मांड. जगत माने नुह जे संबलपुर. जगत माने नुह जे तम मनर जगत. जगत माने तो टोटल क्रिएशन. एवं तुम्हें होलो सब्जेक्टिविटी. यू आर आल्सो पार्ट ऑफ जगत बट यू आर थिंकिंग ऑफ जगत. तो तुमर सब्जेक्टिविटी पार्टटा जगत थारु अलगा. मैन वर्ल्ड एंड गॉड ए तीनटा कॉन्सेप्ट सब फिलोसफीर मूल सोर्स. सब फिलोसफी पे तीनटा कॉन्सेप्ट ही आलोचना करा जाय. तो मनुष्यर लक्ष्य भी सेया मु किए मो चारिपटे कौन अच्छी एवं मु आउ मो देखुवा जगत कोठु आसी तार सोर्स कौन. यही हूँ फिलोसफी. आ तो किसी ना. तेबे मोर बापा माँ जदि मो जातिर हेइथिबे मो परी हेइथिबे मनीष हेइथिबे तेबे ये जगत को देखिले ये जगतर जो अदृष्ट कारण जहाँ आम देखी पारे से कारणटा को आमे कहि परिबा ना कहि परिबा नाही. एटलिस्ट एतिकी कहि परिबा ता भितरे मध्य ए जगतर एलिमेंट सब थिबो. ए जगतर टोटल एलिमेंटटा टोटल एस्पेक्ट सब से कज भितरे जगत कहले कौन ना तमे गोटे पार्ट जगत को देखुच. जब तुम समस्त बापा माँ मनीष होइथिबे ठीक सेही परी जो तुम खंड जगत देखुच ये सबू एंटायर पॉसिबिलिटी ऑफ जगत जहाँ अच्छी सबू तार सोर्स ता किपरि हेथिबो मिनिमम आम एति कहि परिबा ता धरे जगतर समस्त एस्पेक्ट टोटल एलिमेंट निश्चिंत भाव रे पोटेंशियली अंतर्निहित भाव रे से कज भितर थिबो. क्लियर. एटा हला इफेक्ट रु कज. जदि कज रु इफेक्ट को आसीबा जदि आमे काली जिंदा आलोचना करुथिले प्योर एक्जिस्टेंस प्योर कॉन्शियसनेस प्योर ब्लिस. एक्जिस्टेंस इज द कॉमन फैक्टर
ତୁମେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କମନ କୋଉଟା ରହିଲା? କମନଟା କୋଉଟା ରହିଲା? ଅଛି। ଅଛିଟା କମନ ହେଲାନି। ବାଘ ଅଛି, ବିରାଡ଼ି ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ମଣିଷ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରେଡିକେଟଟା ସମାନ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ଦ କମନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ, କମନ ସୋର୍ସ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି that is separate thing, କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କନସିୟସନେସ, ନଲେଜ, ତୁମେ କେତେ ଜାଣିଲ, କଣ ଜାଣିଲ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ତମ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ବି ସେଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପଶୁ ବି ଜାଣୁଛି ନା ମାଲିକ ଆସିଲା ନା ଚୋର ଆସିଲା, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିଆକ୍ସନ ଦବ। କୁକୁର ସ୍ମେଲ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବ। ଏ ଯୋଉ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମନ। ତମେ କେତେ ଜାଣିଲ, ଠିକ ଜାଣିଲ କି ଭୁଲ ଜାଣିଲ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ, ଗୋଟେ ନଲେଜର ଗୋଟେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ହବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ହବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଖୁସି ହବାର? ନା ଖୁସିଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ ଖୁସି ହୁଅ? ସେମିତି କାହାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ ବାଜିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ହବା? ଏମିତି ନାହିଁ। ଖୁସିଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ସଦାନନ୍ଦ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଆମ କାରଣ, ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ହେଲି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ହେଲି ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ହେଇଯାଉଛି, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ମୁଁ ହେଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ହେଲି ସ୍ଥିତି। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆଇ am the principle of existence, consciousness and bliss, ananda, sat chit ananda. I am that, this is the highest knowledge. ଏ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, but you are that, ଏଇଟା ତ ସମୟ ଲାଗିବନି। You are that, you are ମାନେ not you, you are ମାନେ that is the principle of existence, that is the principle of consciousness, that is the principle of ananda. Principle মানে that is the common factor in all diversities. Matter exists, mind exists, spirit exists. There are different items which do exist, but the existence is the common factor. So the common factor, that is common factors that are available in the world of diversities, pluralities, are 3 things. You may not know Brahma. What is Brahma? What is Atman? You do not know. At least you know this Jagat or not. This Jagat is available before you. The effect is available before you. From that effect, how can you go to the cause?
How? Now, among the diversities, we have to see which are the common factors. Existence is the common factor that I experience. Consciousness is the common factor that I experience. And Ananda is the common factor that I experience. So, there is a principle of existence, consciousness and Ananda, Sachitananda. ଏହିପରି ଏକ କିଛି ସୋର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ତିନୋଟି କଥା, ଏଇ ତିନୋଟି ସୋର୍ସ ମୁଁ ଜଗତର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କଜରୁ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆସିବା, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମନ୍ ସଚିତାନନ୍ଦ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେବେ ଏ ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେଇ ତିନୋଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ? କଜ ଯେପରି ହବ ଇଫେକ୍ଟ ସେଇପରି ହବ ନା ନାହିଁ? କ୍ଲିୟର? କଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ରହିବ, ଇଫେକ୍ଟ ଭିତରେ ସେଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ? ରାମାନୁଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଜ ଯେତେବେଳେ ଇଫେକ୍ଟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଜର ରିଅଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଜ ଯିଏ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ ବି ସିଏ ନିଜେ ସେ ନିଜର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କୋଉଠୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲସ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ହେଲେ ନିଜର ଉପାଦାନ କାରଣ। ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନୁହଁ। ତାମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଟି, ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଟି, ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଟି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣିଲି, ଅଟା ଆଣିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଅଟା ସହିତ ମିଶିଲି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କଲି, ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ ହେଲା? ରୁଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ବେକ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ନିଅ ମତେ ମାର, ମୁଁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ମଟନ ହେଇକିରି ମତେ ଖାଉଥିବ। ସେ ନିଜେ ସେୟା ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେଇପରି God, Sachitananda, he himself becomes the Jagat. He himself becomes the Jagat. Therefore, qualitatively, cause and effect are same or different? ସମସ୍ତେ କୁହ ବଡ଼ ପାଟିରେ। Quantitatively they are different. Quantitatively ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟେ 5 ଗ୍ରାମ, ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଯୋଉ ବିରାଟ ଏତେ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ହେଇଛି, ସେଟା କଣ 5 ଗ୍ରାମ? ସେ କେତେ ଟନ ହବ? ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ, ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ନୁହଁ, ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ପୂର୍ବକୁ ଯିବା, ଆମେ ଯଦି ମାର ଗର୍ଭକୁ ଯିବା, ସେଠି ତମେ ଆହୁରି ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ, ବିନ୍ଦୁଟିଏ, ସ୍ମଲ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତମେ କିଏ 100 କେଜି, କିଏ 80 କେଜି, କିଏ 50 କେଜି, କିଏ 150 କେଜି, ଏତେ ସବୁ। ତାମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ସେଇ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଯୋଉ ଇସେନ୍ସ ଥିଲା, କଜ୍ ଭିତରେ, ଇଫେକ୍ଟ ଭିତରେ ସେଇ ଇସେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗଡ୍ ଆଉ ଜଗତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ଏକା ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ଡାଇଭରସିଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ୟୁନିଟି ଅଛି, ବିକଜ ଦି କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ ସେମ୍। ଏଇ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ପଢିବା ମାଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର,
ये एई कथारे राजी हो नाहंती ताको कथाटा कहिया ପାଇଁ एते कथा कहि एई कथा सब मैं आगु पढिथिले एई कथाटा बुझि पालो तो क्वालिटेटिवली cause and effect are same quantitatively they are different एला विशिष्ट द्वैतवाद माध्वाचार्य कहते cause and effect are qualitatively different and also quantitatively different यदि एतिकी बुझीगल ताले तमे द्वैतवाद बुझीगल एई तक बुझेया पई मु एत कथा कहली सेठी को जाउची जेहेतु इफेक्ट कज रु आसीची कज जेपरी हबो इफेक्ट सेही परी हबो इफेक्ट कज ठारू भिन्न हबो नाही आमे इफेक्ट रु कज को जाई परिबा कज रु इफेक्ट को आसी परिबा cause can be explained by effect can be explained by cause and effect are qualitatively same but cause and effect are quantitatively different माध्वाचार्य कहते cause and effect are quantitatively different I agree similarly cause and effect are qualitatively also different क्वालिटेटिवली मध्य से माने डिफरेंट एपरि की जो मेनी सोल्स अछि जो डिफरेंट सोल्स अछि सब सोल प्रत्येकटी सोल आउ गोटे सोल थारू डिफरेंट गोटेला वन सोल आउटेला मेनी सोल रामानुज शंकर बिलीव्स इन वन सोल रामानुज बिलीव्स इन many souls but Ramanuja says there are many souls but they are qualitatively alike Madhavaja says there are many souls I agree but each soul is different from the other soul और से काहे कहउछन से अलग हम ता पर आसीबा से कहउछंती से दृष्टि तांको भ्यूटा रामानुजंग ठारू भिन्न एक कथा बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं फाइट इज द्वैत द्वैत म्हणजे डुअलिज्म तमे जदि क्वालिटेटिवली अलाइक बोली कहि दबो एटा अद्वैतवाद हबो जदि क्वालिटेटिवली डिफरेंट कहि दबो ताले एटा द्वैतवाद हबो तो से कहउछंती cause and effect they are quantitatively different and also qualitatively different रामानुज कहउछंती ए जो डाइवर्सिटी जे हमें देखुचे ए जो भिन्नता देखुचे से भिन्नता एकता सहित आइडेंटिकल भिन्नता एकता सहित आइडेंटिकल जो विराट बड़ बरगछ हो जाइछि ई विराट बड़ बरगछटा होछि भिन्नता डाल पत्र सब हेचिला नाही एटा होछि भिन्नता ई भिन्नता ए जो छोटिया मंजीरु से बरगछटी हेछि ता सहित आइडेंटिकल रामानुज बुझछ ना ये कहउछन्ती जे ए जो भिन्नता ए भिन्नताटा से यूनिटी सहित आइडेंटिकल नुह तार अर्थ डाइवर्सिटी गुड़ाक सेपरेटली रियल डाइवर्सिटीज आर सेपरेटली रियल they are not identical सुनो this is one view which view is correct which view is wrong we are not to judge तुम्हें भी तुम view दे परिबो एवं तुम निजर मध्य तुम जीवन पाई तुम जगत पाई निजर मध्य पर्सनल व्यू समस्तकर अछि तुम समस्त जदि इंडिविजुअली इंटरव्यू करा जाए तुम देखिबो तुमरो भी स्वतंत्र तुमरो पर्सनल व्यू अछि व्यू माने कोन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक व्हाट यू डिसलाइक व्हाट इज योर टेस्ट ऑफ लाइफ व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ दैट इज योर थॉट सिस्टम
Every man has his own thought system. किंतु फिलोसफर हूँ से व्यक्ति जी थॉट करने संगे संगे से थॉट को जपरी सिस्टमेटिकली आरंभ करिथाए सेमती सिस्टमेटिकली से थॉट को नहीं सारीदेव तार थॉट टा गोटे सिस्टम हो थॉट विल बिकम ए सिस्टम व्हेन यू थिंक सिस्टमेटिकली तुम्हें जपरी भाव में चिंता करुच यदि सही परि भाव में बंचुछ ताले तुम थॉट टा को सिस्टमेटिक बोली आमे कहिबा तुम यदि चिंता करुच गोटे प्रकार बंचुच आ गोटे प्रकार देन यू आर नॉट ए फिलोसोफर यू आर जस्ट थिंकिंग फॉर द सेक ऑफ थिंकिंग जदि माधवाचार्य कहउचंती जे डाइवर्सिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी से कहउचंती दैट इज हिज फिलोसफी ही इज स्टिक टू दैट ही रिजेक्ट्स रामानुज रिजेक्ट्स शंकराचार्य तो तमें कहो ना शंकराचार्य को मुझे रिजेक्ट करें मो टीचर को रिजेक्ट करें फिलोसोफर हो पार ना फिलोसोफर माने इंडिपेंडेंट माइंड even not scriptures no teachers innocently what you think of your life what is your philosophy of life what is your view of the world view what is your world view that is your philosophy you should not imitate your teachers you may not follow any scriptures you have your consciousness you have your own view you have your own conviction and not only that you have your conviction but also you love to live by that conviction and you get peace ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ନିଜର ମନର ଭାବନା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରେ ନାହିଁ ସେଇଠି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତମର ଗୋଟେ ଭାବନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତମେ ଯିବ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଦେଖିବ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତମର ହଜବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଅଲଗା ତମେ ହଉଛ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ ତମର ପାର୍ଟନର ହେଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ସେଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ତମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମାନେ ଡେଥ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମାନେ ଲାଇଫ ନୁହଁ ତମେ ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲ ତମର ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ କାହିଁକି ନା ତୁମର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେଟା ଆଜିର ନୁହଁ ସେଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତୁମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ଦିନର ଯୋଉ ବାସନା ସବୁ ଅଛି ବାସନାଟାକୁ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ସେନ୍ସରେ କହୁଛି ବାସନା ସବୁ ଅଛି ସେଇ ବାସନା ଅନୁସାରେ ତମେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ କୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତମେ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ତୁମ ଥଟ୍ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛ ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥଟ୍ ରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲୋସଫିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ କେୟାର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଭ୍ୟୁ ସେମିତି ରାମାନୁଜଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ନୁହଁ therefore there are many views ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କଥା ହେଲା ନା soul and God are not identical ଜଗତ and God are not identical ମୋର ଯୋଉ ସୋଲ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପର ଶଙ୍କର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏ କଥା ବି କହିଲେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବି ସତ୍ୟ ଜଗତ ବି ସତ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ସତ୍ୟ ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ରାମାନୁଜ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିମ୍ବାର୍କ ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ପରିଣାମବାଦରେ ଏମାନେ କେହି ବିବର୍ତ୍ତବାଦରେ ନାହାନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତବାଦରେ ରହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିଣାମବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମଧ୍ୟ
एमानक भितर मध्य मत पार्थक्य रही ना बुझिलानी बुझिला रामानुज मध्य परिणामवाद को विश्वास करती एवं माधाचार्य मध्य परिणामवाद को विश्वास करती किंतु रामानुज जो कहते जे कॉज एंड इफेक्ट्स आर क्वालिटेटिवली सेम बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट ये कहते माधाचार्य कहते ना कॉज एंड इफेक्ट्स आर क्वालिटेटिवली different and also quantitatively different. God is not identical with his soul. এবং God is not identical with his জগৎ তার অর্থ এই জগৎটা জগৎ ওয়ার্ল্ড অফ ডাইভার্সিটিজ आर गोटे स्वतंत्र सम्मान अच्छी स्वतंत्र स्थान अच्छी दैट इज सेपरेटली रियल तेरे सिंपल लैंग्वेज रे हम केमती बुझिबा आंबर मंजी सत्य आंब गछ सत्य आंबर मंजी सत्य आंब गछ सत्य किंतु आंब मंजी जो परि भाव रे सत्य आंब गछ सही परि भाव रे सत्य नुहे आंब गछ तुमको जो फायदा दिए आंब मंजी तुमको सही फायदा दिए नहीं आंब मंजी रे तमे आंब मंजीरु तमे संगे संगे गछ झाड़ी मंजी की झाड़ी देले आंब तळे पड़ी जाएनी आंब मंजी की काटिकी तुम गछ पटा कर दियोनी आंब मंजी ऊपर तुम चढ़ी जाओनी आंब मंजी रे जाई पक्षी माने बसंतिनी ये सत्य अलगा जते बळे आंब गछ होई जाईची एई आंब मंजी रे से गछ होईची सेथिरे किछ असुविधा नाही किंतु आंब गछ से भिन्न भाव रे सत्य जो गछ को तमे तार तुम क्वांटिटेटिवली बृहत आकार को देखि परिबो एवं व्यवहारिक दृष्टि तुम ताको विभिन्न प्रकार रे व्यवहार आंब गछ छाई दबो आंब मंजी छाई दबो नहीं आंब गछ रे अंकड़ माने बसिबे आंब खाइबे पक्षी माने बसिबे आंब खाइबे आंब गछ रे तमे बसि परिबो आंब डाळे रे तमे दोली खेली परिबो आंब गछ को काटिकी तुम्हें पट्टा करि परिबो बुझिला ना बुझिला छोटिया छुआटे जो जन्म होइतिलो सेटा सत्य एवं सही छुआटारू बड़ होइकी तमे एबे हेइछ एते बड़ सेटा सत्य किंतु से जो परि भाबरे सत्य तुमे सही परि भाबरे सत्य नुह से छोटो छुआटा मैरिज हबा को योग्य नुह जदि तो कह सी तो सत्य मु तो सत्य ताले सी भी मैरिज कर परिबो सी भी मदर ही परिबो सी भी पाठ पढ़ाई परिबो नो यू हैव दैट कैपेसिटी मो कथाटा विश्वास इसेंस दृष्टिरू आमे कहूचे जे इफेक्ट रु कॉज रु इफेक्ट आसीची किंतु माधाचार्य कहते कॉज एंड इफेक्ट आर ऑल्सो क्वालिटेटिवली डिफरेंट क्वालिटेटिवली दे आर डिफरेंट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट एवं क्वालिटेटिवली डिफरेंट जो एंचड़ जानिछ तुम एपटे कौन जो पणसटा जो टिके कंचा अवस्था माने पणस माने परिपक्व हो नथिबो तार जो यंग टाइम टा जो आनी तरकारी कर खाती भाजती सेपटे सब एंचड़ कहते तुम एपटे कौन कहते बुझीपार तो सेटा जहा से बड़ पणस जो पाची थो से सब सब से गोटे सोर्स ना नहीं तेणु सी माधाचार्य कहते डाइवर्सिटी हैव सेपरेट एक्जिस्टेंस दे आर सेपरेटली रियल एवं यूनिटी मध्य सेपरेटली रियल ये होची दीटा सत्ता एटा अद्वैत नुह
द्वैत cause and effect are separately real. तापर हमें पढ़िबा द्वैत एपर कि माधाचार्य कहते मनुष्य जो लिबरेशन पाई जाए लिबरेशन पाई गला पर मध्य भी जो लिबरेटेड सोल्स दे आर आल्सो डिफरेंट मान से डिफरेंस को गुरुत्व दौरान तुम बंडेज थिला बेले डिफरेंट एपर कि तुम जो मुक्ति पाई जाउच मुक्ति पाई गला पर भी तुम डिफरेंट फॉर एग्जांपल समस्त परीक्षा देल जो मैंने तो फेल हो गले जो मैंने पास कले से माने मध्य समस्त पास बट अमंग द पास स्टूडेंट्स देयर इज आल्सो डिफरेंस तुम देखिथिबो बहुत पिला कैरियर फैसला से चाकरी पाइबे कि पिला मानकर कैरियर फैसला से नथिबो से माने भलो जगह रे एस्टैब्लिश्ड हेथिबे मो कथा बुझ पलो ना बस पलो तेणु सबू भल स्टूडेंट मैंने भल जगह एस्टाब्लिश्ड हेबे सेमती किसी माने ना तेणु तुम्हें लिबरेशन पाई जाइछ किंतु द लिबरेटेड सोल्स आर आल्सो डिफरेंट 20 जन आईएएस अफसर पाइले माने आईएएस अफसर 20 जन हेले माने सेटा गोटे समान कथा ना नहीं किंतु समस्ते भल ऑफिसर हेबे तुम देखो 20-30 वर्ष पर किसी ऑफिसर माने बहुत ना करथिबे आउ किसी ऑफिसर को सब पनिशमेंट ट्रांसफर होथबो तेणु सब परवर्ती समय रे मन सब करप्ट हेथिबे तेणु लिबरेटेड सोल्स आर आल्सो डिफरेंट निम्बार्क कहते द्वैत और भेदा माने भेद आउ अभेद भेदा माने भेद आउ अभेद आइडेंटिटी इन एंड थ्रू डिफरेंस रामानुज कहते आइडेंटिटी इन डिफरेंस जेमिति आमे माधाचार्य कथा आलोचना कला बेले रामानुज कथा आलोचना कले तापर रामानुज ठारू एवं शंकर ठारू माधाचार्य केमती डिफरेंट सेटा आलोचना कले ठीक से परी तले निम्बार्क कथा आलोचना करुचे एंकु मध्य आमे रामानुज सहित कंपेयर करबा रामानुज जहाँ कहउचंती सेथुरु 60% एमाने समस्त राजी किए से माधाचार्य हूँ निम्बार्क हूँ बल्लभ हूँ एमाने 60-70% राजी क्या भर टिके सब डिफरेन्स रोचे ये हेले माधाचार्य सी हेले बल्लाचार्य सी हेले रामानुज ये सब डिफरेंट व्यूज आंकर डिफरेंसटा कौन आंकर डिफरेंसटा होची रामानुज कहले आइडेंटिटी इन डिफरेंस तार अर्थ क्वालिटेटिवली सेम एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट आइडेंटिटी इज फाउंड इन डिफरेंस इन एंड थ्रू डिफरेंस डिफरेंस भितर आइडेंटिटी अच्छी एटा रामानुजंकर एटा बुझेला ना बुझेनी रामानुजन कन्सेप्ट कौन आइडेंटिटी इन एंड थ्रू डिफरेंस ये कहते आइडेंटिटी एंड डिफरेंस आइडेंटिटी भेदा भेद भेद एंड अभेद आइडेंटिटी एंड डिफरेंस आर रियल आउ थे कह रामानुज
माधाचार्य एवं निम्बार्क ये तीन जन को तीनटा सेंटेंस रे कहूँ। रामानुज कहते आइडेंटिटी इज देयर, differences are there, identity is there, differences are there, but identity is experienced in and through differences. Example, you are all different, you are all different. तुम समस्तंकर बापा माँ अलग, तुम समस्तंकर घरर एड्रेस अलग, तुम समस्तंकर लाइकनेस डिसलाइकनेस अलग, तुम समस्तंकर टेस्ट ऑफ लाइफ अलग, तुम समस्तंकर बुद्धि अलग, तो समस्त देखा अलग, जाति अलग, सब दृष्टि यू आर डिफरेंट। किंतु मो पाई तुम समस्ते स्टूडेंट ना नहीं, मु तो से डिफरेंस को देखुनी। मुझे पढ़ाऊँगी मु जो स्टूडेंट भाविक पढ़ाऊँगी तले दैट यूनिटी इन एंड थ्रू दीज डिफरेंसेस आर नॉट। ये रामानुज पोजिशन क्लियर। ये कहते माधाचार्य कहते ये जो डिफरेंशिएशन आम देखुचे, जो डाइवर्सिटी आम देखुचे, ये जो डाइवर्सिटी गुड़ाक आम सामने अच्छी, ये डाइवर्सिटी गुड़ाक ये वन सहित आइडेंटिकल नुह, डाइवर्सिटी गुड़ाक वन ठारू क्वालिटेटिवली डिफरेंट। मुझे तुमको स्टूडेंट बोली भावुची मु रामानुजन सेन्स रे कहबी जे ऑल आर स्टूडेंट इन द सेम सेन्स। मुझे गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, ब्लैक स्टूडेंट, व्हाइट स्टूडेंट, रिच स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट एमती मु कंसीडर करूना। आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ यू क्वालिटेटिवली सेम एज स्टूडेंट। एटा बुझेला। सी कहते डाइवर्सिटीज और यूनिटी दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, दे हैव सेपरेट रियलिटी। बुझेला। डाइवर्सिटीज एंड यूनिटी माने मु जो स्टूडेंट बोली भाबुची तुमको यूनिटी भाबुची दैट इज सेपरेट, इट हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस। एवं तुमर जो डाइवर्सिटीज अछि दैट इज आल्सो डिफरेंट। देखिए द्वैत, द्वैत माने यूनिटी होची गोटे स्टेटस एवं डाइवर्सिटी होची आ गोटे स्टेटस। एटा बुझेला। निम्बार्क कहउचंती unity is accepted, unity is accepted, diversities are also accepted, unity is accepted, diversities are also accepted, cause and effect are identical, accepted, but at the same time cause and effect are different, that is also accepted। ना बुझेलानी। मंजी आउ बरगछ एका accepted, at the same time मंजी आउ बरगछ different, that is also accepted। तुमरो छोटो छुआ समय आउ वर्तमान समय ये एका, that is accepted। एवं तुम छोटो छुआ समय आउ वर्तमान समय they are different, that is also accepted। ना बुझियोनी। एकत्व जमिति accepted, भिन्नत्व मध्य सेपरी accepted। इटा होची एक वाइडर कांसेप्ट। गोटे होची यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, आ गोटे होची डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज आर सेपरेटली रियल। आ गोटे होची जेमिति यूनिटी टा रियल सेमती डाइवर्सिटीज मध्य रियल। कॉज एंड इफेक्ट आर सेम, दिस इज एक्सेप्टेड। एवं कॉज एंड इफेक्ट आर डिफरेंट, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड। फिलोसॉफिकल लैंग्वेज रे कहले इफेक्ट इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉज
that is accepted. Effect is the unreal manifestation of a cause, that is also, by effect is different from cause, that is also accepted. Effect cause सहित समान, this is accepted. Effect cause ठारू अलगा, that is also accepted. এই sample ବୁଝିଗଲା ପରେ ତମେ ଜଗତଟାକୁ ନେଇ ସେଠି ପକେଇବ। ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଏକ, accepted. ଜଗତଟା ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଅଲଗା, accepted. ଶଙ୍କର କଣ କହିଲେ? ଶଙ୍କର କହିଲେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜଗତ ଇଏ ଏକା। ଏକା ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାମାନୁଜ କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ବାର୍କ କହୁଛନ୍ତି ରାମାନୁଜ ଇଜ କରେକ୍ଟ when he is speaking of Brahma and ଜଗତ ଏକା। କ୍ଲିୟର? ରାମାନୁଜ କୋଉଠି କରେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରେକ୍ଟ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗତଟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଟ୍ରୁ। ତମେ ଜଗତକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ନୁହଁ, that is accepted. ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜଗତ, that is also accepted. ଏଠି ଗୋଟେ and ଲାଗିଲା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି, ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ଦେଖିବା। ଏକ ଶୁଣ, ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକତାଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ନେବି, ଭିନ୍ନତାଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ନେବି, ମୁଁ ସେପାରେଟଲି ନେବି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତୁମେ କିଏ କଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତୁମେ ଏକ ହେଇଯାଉଛ, ତାହା ଯେପରି ସତ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଜଗତ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ତୁମର ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ଫେରି ଆସୁଛ, ତୁମେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛ, ତାହା ସେହିପରି ସତ ନା ନାହିଁ? ନା ଏବେ ବି ତମେ ଭାବୁଛ ତମେ ଶୋଇଛ ବୋଲି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ, ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିକି ଯାଉଛ ନା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ବୋଲି ଭାବିକି ଯାଉଛ? ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଉଛ, ରାତି ହେଇଗଲେ ଅଧା ରାତିରେ ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଇପାରିବ? କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି? ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ରାତି 2ଟାରେ ବି ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବି ନା? ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ମୋର ସେଫ୍ଟି ଦରକାର, ମୋ ସହିତ ମତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ନାହିଁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା ନାହିଁ? ନିଜକୁ ଝିଅଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ରାତି ଅଧରେ ଏକୁଟିଆ ଗଲା ବେଳେ, ତାହା ଯେପରି ସତ, ସେଇପରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତମେ ଝିଅ ନୁହଁ କି, ପୁଅ ନୁହଁ କି, ବାପା ନୁହଁ କି, ମା ନୁହଁ କି, ତମେ କୌଣସି ଫର୍ମର ନୁହଁ, ତାହା ସେହିପରି ସତ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ସତ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମାନିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ବି ମାନୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନତାଟାକୁ ବି ମାନୁଛି। ବାସ୍ ଏତିକି। ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିଗଲ, ତମେ ନିମ୍ବାର୍କ ଫିଲୋସଫି ବୁଝିଗଲ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ବୁଝିଗଲ। ୱାନ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ and also ଏବଂ matter and souls are the attributes of God. ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ 10 minutes ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନଟା ହଉଛି କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱୈତ।
शुद्ध द्वैत और प्योर नॉन डुअलिज्म। प्योर तार इंग्लिश टा शुद्ध माने प्योर, द्वैत शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत, शुद्ध अद्वैत शुद्धाद्वैत तार तो प्योर नॉन डुअलिज्म। ये प्योर नॉन डुअलिज्म कौन? गोटे तो नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म माने नॉट टू, नॉट टू, पुणी गोटे प्योरली नॉट टू। ये गोटे प्योरली नॉट टू कौन बुझिपार? प्योरली नॉट ट्रू ये आउ गोटे प्रकार फिलोसफी देले। सी कहते गोटे भ्यू है कौन मन पका शंकर भ्यू, शंकर हूँ विवर्तवाद। गोटे गोटे सेंटेन्स रे कहूँ शंकर पिक्चर आसला ना नहीं। देख तुम जिते जिते फिलोसफर कथा आलोचना कर जीव पूर्व फिलोसफर मान गोटे गोटे सेंटेन्स रे बुझिबो। शंकर कथा जो पढ़ुले डिटेल्स पढ़ुले, रामानुज जो पढ़ुले डिटेल्स पढ़ुले, जो माधवाचार्य कथा आलोचना करुले डिटेल्स आलोचना करुले। जिते बेले आमे तार परवर्ती फिलोसफर को आलोचना कला बेले शंकर को मन पकेबा, शंकर जीस्ट को मन पकेबा। शंकर कहले कौन? शंकर कहले हूँ विवर्तवाद। एटा बुझिपार ना बुझिपार? रामानुज कहले कौन ना रामानुज कहले हेले परिणामवाद। गोटे गोटे सेंटेन्स रे बुझिबो ताले ये कौन बुझिपार ना बुझिपार? शंकर कहते विवर्तवाद। विवर्तवाद माने the effect is false appearance, the effect is unreal appearance, effect is not the manifestation of the cause, it is vivarta. This is the stand of Shankar. आको गोटे थाके रे रख, माइंड रो गोटे थाके रे आको रख, आउ गोटे डोर ओपन कर। रामानुज कौन कहले? रामानुज कहले इफेक्ट इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कॉज। मैनिफेस्टेशन माने चेंज, रियल चेंज, मॉडिफिकेशन, मैनिफेस्टेशन, रियल चेंज। दैट इज चेंज, बट दैट चेंज इज रियल। दैट चेंज इज रियल माने छोट छुआटा चेंज हो जाइछि, बड़ बड़ पिला हो जाइछि, यंग हो जाइछि, एडल्ट हो जाइछि। दैट इज चेंज, बट दैट से चेंज रे सिमिलरिटीज रहिछि, रियल मैनिफेस्टेशन हेछि। तार इसेंसटा परिवर्तन, इसेंसटा कंटिन्यू करूछि ते परिवर्तन भितरे। सेठी कौन कह शंकर कथा कौन कहउछि? द ओनली कॉज इज रियल, द इफेक्ट इज अपीयरेंस। बुझिपार? बल्लाचार्य कहते नाइदर विवर्त इज ट्रू नॉर परिणामवाद इज ट्रू, बोथ आर रॉन्ग। शंकर इज रॉन्ग सेइंग, शंकर इज रॉन्ग स्पीकिंग ऑफ विवर्त, रामानुज इज रॉन्ग स्पीकिंग ऑफ परिणामवाद। Neither the Jagat is the neither Jagat is the false appearance, nor dash, nor neither the Jagat is the false appearance of Brahman, nor the real manifestation of Brahman. इफेक्ट टा कॉज रो अनरियल अपीयरेंस नो, शंकर इज रिजेक्टेड। इफेक्ट टा कॉज रो रियल मैनिफेस्टेशन भी नो, नो मैनिफेस्टेशन, नो परिणाम, नो चेंज, नो चेंज। सीताले कौन कहउछंती ना इट इज शुद्ध, इट इज शुद्ध, इट इज प्योर नॉन डुअलिज्म। तमे जो इफेक्ट देखुछ
ये जो जगत देखुच इट इज एक्जेक्टली द ब्रह्म। मो कथा बुझिपारछ ना तमे जो इफेक्ट देखुच से इफेक्ट होची एक्जेक्टली द कॉज। ये होची हायर स्टेट ऑफ डेवोशन, ये होची हायर स्टेट ऑफ भक्ति, ये होची हायर स्टेट ऑफ भल पाइबा जो लव। लव माने कौन ना आइडेंटिफिकेशन। तुमको आउ किछि डिफरेंशिएशन देखा जाऊ नहीं। तमे जते बळे इफेक्ट देखुच सेठी कॉज को आनिकरी इंपोज करियार आवश्यकता पड़ू नहीं। इफेक्ट भितरे कॉज को देखिया को पड़ू नहीं। दैट इफेक्ट इटसेल्फ इज द कॉज। बुझि पाबो। छुआ जते बळे भोकिला थाए माँ केमिति बुझी पारे। माँ कौन छुआ पेट भितर पशि जाए माँ केमिति बुझी पारे जे छुआ को भोक हैला बोली। छुआ जब राति रे कांदे कांदियार बहुत कारण अछि। मशा कामुड़िले छुआ कांदिबे। छुआ जदि जदि सेजरे परिस्रा करदेले जदि उदा हो गला तेबे कांदिबे। छुआ जदि स्वप्न देखिले ताले डरिगिरी कांदिबे। कांदिबार विभिन्न कारण अछि किंतु माँ खाली शुणिला छुआ कांदिला। जदि रोषेई करुथुबो से सेठु रहिकिरी जानिदब छुआ काहे कांदिला। एबो से जाई कि देखिबो तार जो हाइपोथेसिस थिला दैट इज सेम। आउ कि बापा बापा के जानि पाबे माने कांदिबार विभिन्न कारण अछि किंतु एई जो कांद एई जो कांदर स्वर आसुची एई जो माने केते आइडेंटिफिकेशन। एई जो पर्टिकुलरली जो कांद आसिला जो स्वर आसिला जो साउंड आसिला एईडा से स्वप्न देखिकि डरिची बा एईडा ताको कंफर्ट लागुनी। परिस्रा करदा अर्थ अनकंफर्टेबल लागिबा। अनकंफर्टेबल लागिले से केमिति कांदिबो। ताको मशा कामुड़िले बा किसी गोटे आघात पाइले से केमिति कांदिबो। तार तो मो छुआ कांदिलानी मो छुआ आघात पाइला। सेते बेले मां कोन करिवो से रुटी पछे पोड़ी जाऊ से गैस पछे फाटी जाऊ से सेठी इंस्टेंटली से काम बंद करिगिरी से छुआ पाखु दौड़ी जीवो। सी जते बेले दौड़ी जाए ताको सेते किछि देखा जाएनी। से रुटी कला बेले मध्य तार मन थाए छुआ सेठी सोईची। शब्द समान जो शब्द जाइकिरी माँ पाखे पहुंची जाए बेले बेले छुआ न थाए स्कूल रे थाए बाहर थाए सेते बेले तक माँ माँ शब्द शुभे। सी खाली एमती बुलिकी चाहूँ मो छुआटा आसला कि को प्रकार आइडेंटिफिकेशन। मो कथाटा बुझिपारछ तो सेते से छुआ पाखकू दौड़िकी चली जीवो। से जो दौड़िकी चली जाए सेते बेले गोटे एकता बोध थाए। सेति माँ छुआ जोड़े नुह जो जी वन सोल वन फीलिंग। बुझिपारछ भक्त और भगवान भितरे भल पाइबाटा सही चैतन्य महाप्रभुंकर भल पाइबाटा सैया माने सेठी आउ डिफरेंशिएशन नाही। दैट इज नो डिफरेंशिएशन। सेठी एक शुद्ध सेठी आउ चेंज नहीं। दैट इज नो चेंज। इफेक्ट इज नॉट द चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ अ कॉज। दैट इज नो चेंज एट ऑल। इट इज एज इट इज। आउ गोटे एग्जांपल दोछ। तमे सब बड़ बड़ पिला आइ गलणी छोट छुआ बेले सब माँ कोଳରେ बसिथिलो माँ कोଳରେ बसिथिलो माँ शोइला बेले गप कहिकिरी सब कहानी कहिकी तुमको शुआई दियंती तुम मुंड कुंडई दियंती ना नहीं। एबे भी तमे घर को जाओ तमे टिके टिके सही झलक पाओ ना पाओनी।
ଏବେ भी तुम माँ मुंड कुंडे दियंते ना नहीं, तुम सब स्टाइल मारुच ब्यूटी पार्लर जाऊछ से अलग कथा, किंतु सबुठी ब्यूटी पार्लर टा होची माँ, मदर ठारू ब्यूटी पार्लर किछि नाही। एबे भी माँ कहूथबो आ तो मुंडा अड़ुआ ହେଇଛି रे, दि पुओटे ହେଇଥିବ ताको मते भी कहबो अरे तो मुंहटा के सुखी जाईछि कि रे, आसे 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 टी बसी पड़ो। एई झलकटा तमे पाउछ ना पाउन? एबे भी काहे की पाउछ ना तमे भाबुछ मु परिवर्तन हो जाईछि, किंतु माँ भाबुची मोर सेही छुआ। को छुआ? जे सेजरे कांदुथला, ये होची मोर सेही छुआ। गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ले कौन हम? बड़ प्रोफेसर हो गले कौन हम? माँ आगे तमें सही छुआ माने अनचेंजिंग, जार चेंज है नहीं। तमें भावुच मु चेंज हो गली, बट फॉर मदर यू आर द सेम चाइल्ड। सेमती भगवान तमें भावुच मु गरीब थी धनी हो गली, काली दीपटीए बसाया मो पाखे पैसा नथिला, आज मु 200 टंकिया दीप बसौची, आज मु 5000 टंकार जगन्नाथ को देली पाट देली पिंधिया पाई, किंतु जगन्नाथ कौन भाबुचंती तू काली जहा थिलु आज सेया। बुझिपारछ ना? तो अहंकार कहूची तू काली दीप बसई पारु नथलु, छोट थिलु, इनफीरियर कम्प्लेक्सिटी। आज 25 टंकिया दीप बसौचु, सब बड़ दीप 50 टंकिया दीप बसौचु, ना 200 टंकिया दीप बसौचु, एति की घियो लगे बसौचु। सीए जीए ये सी, नो चेंज। इफ देयर इज एनी चेंज दैट इज अशुद्ध, नॉट शुद्ध। सेति पई परिणामवाद 3 प्रकार। गोटे होची रियल मैनिफेस्टेशन, आ गोटे होची अनरियल मैनिफेस्टेशन, गोटे हला रियल मैनिफेस्टेशन, आ गोटे हला अनरियल मैनिफेस्टेशन, एवं आ गोटे हला अविकृत अविकृत मैनिफेस्टेशन, जोटा यही बल्लभाचार्य कहते शुद्ध। शुद्ध माने अविकृत, माने जोड़ा विकृत नुह, अविकृत परिणामवाद। स्वरूप स्वरूप परिणामवाद, आउटला विरूप परिणामवाद, आउटला अविकृत परिणामवाद। जो परिणामवाद रे कौनसी विकृत भाव नहीं, विकृत नहीं, अशुद्ध नहीं, अविकृत। मागरे छुआटा छुआ बेले जेमिति शुद्ध थिला, छुआटा जन्म हला बेले जेमिति जो फास्ट फेस, गर्भरू आसला बेले जो फास्ट फेस, सेही फास्ट फेस ता माँ मरिया पर्यंत मन रखी थाए। तमे जेते सजी बाजी हेले मध्य माँ मन रखिथबो मो छुआटा, सेही जो न्यू बॉर्न चाइल्ड रो जो छुआ ता केबे विकृत हेई नाही, अविकृत। तमे माने सब जाईकिरी विकृत हेइकिरी आसुछ, किंतु माँ आगे तुम्हें सब अविकृत मैनिफेस्टेशन, परिवर्तन परिवर्तन नहीं, परिणाम परिणाम इज नॉट परिवर्तन। मैनिफेस्टेशन इज नॉट चेंज। दिस वर्ड चेंज इज कैंसल्ड हियर, दैट इज नॉट चेंज, इट इज आज इट इज, इट इज आज इट इज। ये हूँ कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। मुझे गछ देखुची, से गछ भितर मु दारू ब्रह्म देखुची, से गछ भितर मु जगन्नाथ को देखुची, डायरेक्ट। मत देखिया चेष्टा करने पड़ुनी, मत देखिया रामानुजन कथा मन रखा पड़ुनी, मत देखिया शंकर कथा मन रखा पड़ुनी, मत गछ ही देखा जाऊनी। तार अर्थ जो ब्रह्म सुपर इम्पोजिशन हो जाउची, गच्छ सुपर इम्पोजिशन, मनीषर सुपर इम्पोजिशन, गुणर सुपर इम्पोजिशन,
ସୁପର ଇମ୍ପୋଜିସନ ହେଇପାରୁନି। ମୋ ଚିତ୍ତ ମୋ ମନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଯୋଉ ନନ୍ ଡୁଆଲିଜିମ୍ ର ଯୋଉ ଚେତନା, that everything is one, that is not two, ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ଟା ମୋର କେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହଉନାହିଁ। ଏଇ ଥଟ୍ ଟା ମୋର କେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହଉନାହିଁ। ଏଇ ଥଟ୍ ଟା କୋଉଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉନାହିଁ। ସେଇ ଥଟ୍ ଟା ଧ୍ୟାନ କଲା ପରି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସଗୁଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋର ମନ ନିର୍ବିକାର ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିରାକାରକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ବିକାର ମନ ନିର୍ବିକାରକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମନ, ଗୋଟେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନ ସେ ନିରାକାର ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟତା କଣ? ନା ନିରାକାର ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମ ମନଟା ନିର୍ବିକାର ହବା ଦରକାର। ନହେଲେ ତମେ ନିରାକାର ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ବିକାର ଥିବ, ତୁମେ ସେତିକି ସାକାର ଦେଖିବ। ତୁମ ମନ ଯେତିକି ନିର୍ବିକାର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସେତିକି ନିରାକାର ସତ୍ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ। ଲାଷ୍ଟ 2 minutes। ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଡେଭୋସନ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଡେଭୋସନ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ସେଠି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା କେମିତି ଆସିବ? ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଆସିଲେ ମୋର ଏଇଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମଣିଷଟିଏ, ମୋର ତ ବିଭିନ୍ନ ବାସନା ଅଛି, ମୋର ତ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ମୋର ତ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ସେ ବାସନା କେମିତି ଆସିବ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାର 2ଟା ମାର୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୋଟେ ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁଷ୍ଟି ମାର୍ଗ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁଷ୍ଟି ମାର୍ଗ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗ କଣ? ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ଆମେ ସାଧନା କରିବା। ସାଧନା ମାନେ କଣ? ନା ସେଲ୍ଫ ଇଫୋର୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଆକୁ କହନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଶୁଣ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଟା କହିଦେବି, ବାସ୍ ସାରିଦେବି। ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ତାର ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ ପଢୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସାଧନା ରତ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆମ ଉପରେ, when ଗଡଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆମ ଉପରେ, ସେ ତୁମକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ତୁମ ହାତ ଧରିକିରି ଟାଣି ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ସେଟା ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ତାର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଡେଡିକେଟେଡ ଭାବରେ, ସମର୍ପିତ ମନରେ ତମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ,
ନୈତିକତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ଉପାସନା କରିବ, ଭକ୍ତି କରିବ। ଯଦି କରୁ କରୁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ମାନେ ହାୟର ସେଲ୍ଫ, ଯଦି ସେ ହାୟର ସେଲ୍ଫ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ସିଏ ତମକୁ ହାତ ଧରି ଟେକି ନେବେ। ସିଏ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଯାଉନଥିବ କି, କହନ୍ତିନି ତୁମେ 2 ପାଦ ବଢେଇଲେ ସେ 4 ପାଦ ବଢେଇବେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ତୁମେ ଯେତିକି ଦବ ତମକୁ ଭଗବାନ ଦେଲା ବେଳେ ଛପର ଫାଡି ଦେଇଦେବେ। ତମେ ମାଗୁଛ ଦରିଦ୍ର ପରି, ମୋର ଗୋଟେ ଘର କରିଦିଅ, ମତେ ଟିକେ ଚାକିରି କରେଇ ଦିଅ, ମତେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅ, ମତେ ଏଇଆ ସବୁ ମିଳିଯାଉ, ଦରିଦ୍ର ପରି ମାଗୁଛ। ତମେ ଖାଲି ଭକ୍ତି କର, ତମକୁ ଏମିତି ଦେବେ ତମେ ନେଇପାରିବନି, ତମକୁ ସେ ନିଜର କରିଦେବେ। ସେଇଟା ହେଲା ପୁଷ୍ଟି ମାର୍ଗ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପୁଷ୍ଟି ମାର୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗୋଟେ ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାର୍ଗ, ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ତୁମର ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି। ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଏ, ଏବଂ ସେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏଇଆ ସବୁ ଜୀବନରେ ପାଇଲି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ମତେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳି ଯାଇଛ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଏଠିକି ଆସିନି, ମୁଁ ଲୋଭରେ ଆସିନି ଯେ ଏନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆପେ ଆପେ ଆସି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଛି। ମୋ କଥାଟା ମାନେ ଖାଲି ସେଇଆ ନୁହଁ, ତମକୁ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ସେଇ ଲୋକକୁ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଯିଏ ଇନୋସେଣ୍ଟଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେଟେଡ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। ସେ ଯଦି 5% ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ତାକୁ 25% ମିଳିଯିବ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ତମକୁ ଭଗବାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସାଧନା, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ସାଧନା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଯାହା ନ ପାଇବ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ନ ପାଇବ, ତମେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପାଇପାରିବ। ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ, ତୁମ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେବେ। ତମେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛ, ତମକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖାଯିବ। ତମକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖାଯିବ, ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ। ତମକୁ ସେଇପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିବ, ତୁମକୁ ସେଇପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବେ, ତମକୁ ସେଇପରି ପିଲାଛୁଆ ବି ମିଳିବେ, ତୁମକୁ ସେଇପରି କଲୋନୀ ମିଳିବ। ତମେ ଧର ଚାକିରିରେ ପାଇଲ, ଯୋଉ କଲୋନୀରେ ରହିବ, ତମକୁ ସେଇପରି ଏକ କଲୋନୀ ବି ମିଳିବ, ଯୋଉଠି ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ଥିବେ। ତମେ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେଇ ଭୋକିଲା ପଶୁଟା ତମ ସାମ୍ନାକୁ ହିଁ ଆସିବ। ସେ ସୁଯୋଗ ତମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜାଡି ନବ, ତୁମ ଜଗତଟା ସେଇପରି ହେଇଯିବ। ୟୁ ଆର ୟୁଅର ୱାର୍ଲଡ, ତୁମେ ହଉଛ ତୁମ ଜଗତ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। We shall meet tomorrow at 10:30 AM.